Wednesday, and we have 4 weeks left of school, so plenty of time to get all of this done together. So thank you, parents. Hello, Miss Evelyn Castro. Nice to see you, Miss Castro. Okay, so for our agenda today at 5 p.m., we love to welcome all of our families, and we'd like to talk to you a little bit about eighth grade promotion because we first have to promote before we get to high school. Those are our sequential steps. We have Legacy College Prep in the house. Magnolia Science Academy from Santa Ana is here as well. Unity Middle College, thank you. Nova Academy, and the representation from the parent union. So, what an amazing way for us to all get together safely and get this good information out to our families. Mrs. Schlottman. Oh, you're on mute, my I friend. am on mute, yes. Oops, sorry about that. Vamos a repasar nuestra agenda aquí rapiditamente. Vamos a empezar, obviamente, con unos detalles de promoción para nuestros estudiantes del octavo grado. Antes de graduarnos a irnos a high school, tenemos que promovernos. Así que vamos a hablar acerca de eso. Y hoy en la casa aquí tenemos a Legacy College Prep, Magnolia Science Academy en Santana, Unity Middle College y Nova Academy. Igual con la unión de nuestros padres. Es un programa que vamos a platicar acerca de ellos hoy. Es una gran oportunidad para unirnos y tener muchas pláticas abiertas y ojalá que de aquí salga algo muy interesante para todos. Thank you, Mrs. Schlottman. All right, to our amazing families, our eighth grade families, we are having an eighth grade promotion. This is so important to us, so important to you, and most importantly to our scholars. We did this last year, and so we are very confident that we can maintain safety and still celebrating our scholars. So this is just a quick recap of what we're doing. More information is to come, we promise. So our eighth grade students, and we are going to invite your eighth grade student and two guests. So that could be the scholar and two guardians, two parents, mom and dad, abuela, abuelita, however that may look like, but our scholar and two guests. This will be Friday, May 28th from 9 to 11 a.m. We ask that our students need to wear their formal attire under their cap and gown because the students will have their cap and gown will be returned after they walk across the stage. The students will be able to keep their 2021 tassel as a memento Mute, for this amazing mute. year. Oops. All right, and then we will also ask that we follow all CDC guidelines. Our students will wear masks, they will check in, there will be a temperature check, and all of those good things. Our students will receive an invitation with 2 tickets and more information to come. So we are so excited to celebrate our scholars this year at Promotion. Mrs. Schlottman. Ok, antes que nada vamos a comenzar con cómo se va a mirar el día de promoción para nuestros estudiantes. Obviamente, este es para los estudiantes del octavo grado y 2 invitados. La fecha de este evento de promoción va a ser el viernes 28 de mayo de 2021. La hora será de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Los estudiantes deberán usar ropa formal debajo de su toga y birete, su cap and gown, y eso es porque van a regresar su toga y birete después de que ellos caminen en el escenario. También se van a poder conservar el tassel que dice el año que se graduaron. Eso lo pueden mantener ellos como un recuerdito. Y en este evento se seguirán todas las pautas de los CDC, como la máscara, checaremos la temperatura, mantendremos la distancia social. Los estudiantes recibirán una invitación muy pronto y con 2 boletos para sus invitados y más información para venir. Esto obviamente los 2 invitados puede ser cualquier persona que los estudiantes quieran traer, puede ser papá, mamá, abuelita, abuelito, como sea, ¿verdad? Pueden decidir eso y estamos muy emocionados para preparar este evento y hacerlo lo más especial posible para ellos. Thank you, Mrs. Schlottman. All right. So without further ado, we'd like to first up is Legacy College Prep. If you guys are ready to unmute yourselves and share the information. Should you need us to translate, we can do that as well. Just let us know. And thank you again, families, for being here. We're so excited to have Legacy start us off. Thank you, Legacy. Awesome. Thank you, Denise. I can go ahead and do the translation. One just quick favor, I updated one of the sites. So if you wouldn't mind just refreshing one time for me, that would be awesome. But thank you for allowing me to join you all.
Gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Evelyn Castro. Soy la directora del Legacy College Prep. Somos una escuela de los grados 9 al 12. Estamos ubicados en la calle 17 y Grand, cerca del Target que está ahí, cerca en la esquina. Y hoy tengo la oportunidad de presentarles un poquito más sobre nuestra escuela. Sé que ustedes están tomando decisiones importantes. Yo soy una mamá también. Tengo una niña chiquita, 3 años, y estoy buscándole su preschool y ha sido un proceso, aunque está chiquita, ¿no? Un proceso largo y arduo, y sé que esto es muy importante. Solo entiendo como padres. Quiero brindarles esta oportunidad para que tengan esto como opción y espero que ya realmente consideren a nuestra escuela. So good evening. Thank you so much for having me. My name is Ms. Castro, Evelyn Castro. I have the pleasure of serving as principal of Legacy College Prep. We are a free charter high school focused on college prep that is located off of 17th and Grand, near the Target that's in that corner. And that's our permanent facility. We just moved there recently. Yeah, I just shared, I'm a parent myself, so my hope is to share a little bit about our school. I'm in the process of enrolling my preschooler in school, and it's been a long process, lots of visits, lots of connecting with the different directors of different preschool options. So excited to share about our school so that hopefully you highly consider us as an option for your child. So before I start off, I think it's just important to share here some information. Feel free to take a screenshot if you have your phone with you of this particular slide, just because it has our Instagram and our Facebook. We are here. I highly encourage you, follow us right after this presentation. You can learn more about our school through the different posts and videos we have here. And then here is our website, ednovate.org. This is also a place where you can go for information, and our school's phone number. Feel free to give us a call right away if you just want to continue to learn more about enrollment, okay? Antes de comenzar, brevemente, si tiene su teléfono, tómele una foto a esta pantalla. Tiene aquí información importante de nuestra escuela, nuestra página de internet, ednovate.org. También estamos en Facebook y estamos en Instagram. So nos puedes seguir aquí para tener más información de nuestra escuela. Siempre anunciamos, ponemos historias y puede tener un poquito de información de nuestra escuela mediante esto. Y nuestro número de teléfono, siéntase libre de hablarnos apenas pueda mañana si tiene preguntas o quiere conectarse con nosotros. So para comenzar, me encantaría comenzar con un breve video. So if you can go ahead and play that video for us, that's on that, sorry, the slide previous. Yep, thank you so much. I just want to double check the sound is on. I am a 12th grader here at Legacy College Prep. The Questbridge Scholarship is a scholarship that is of helping students in low-income families with low chances of achieving a high scholarship or high education to actually achieve that. Receiving the Questbridge Scholarship is a big accomplishment. It's something new for the entire family. It's a big milestone because we're able to move forward and kind of just break the cycle that we unfortunately weren't able to get out of until now. Getting this scholarship means something really big for all of us, and we're excited to see what the next step forward is. I am a Questbridge Scholar, and I will be attending the University of Notre Dame. Ok, so tengo el honor de introducirle a nuestra estudiante Noreli Marroquín. Ella es una estudiante de los muchos que tenemos de nuestra escuela. Y en este breve video nos deja saber un poquito acerca del propósito de nuestra escuela, ¿no? La razón por la que existimos es porque queremos transformar la vida de estudiantes y sabemos que una de las maneras de realmente hacer esto, y es de experiencia propia mía también, es mediante una educación universitaria. Esto le va a abrir las puertas a muchísimas cosas, le va a abrir oportunidades que tal vez nunca se imaginaron y cambia la generación entera. So, esa es la razón por la cual nuestra escuela y el resto de escuelas de Ednovate Charter Schools existen. So, Noreli es un ejemplo, ¿no?, de lo que proveemos al 100% de nuestros estudiantes y la promesa de que yo como directora les hago a los padres en cuanto a la experiencia que les queremos dar en nuestra escuela. So, tiene aquí una foto de nuestros resultados. 100% de nuestros
nuestros estudiantes del grado 12 este año han sido admitidos a universidades de 4 años. El año pasado fue nuestra primera clase que fundó y sabemos que también terminamos en una pandemia, pero muy orgullosos de que el 99% de ellos fueron aceptados a universidades de 4 años. Tiene aquí algunos de los ejemplos, excelentes universidades, y es un honor nuevamente poder realizar este sueño para cada familia y cada estudiante que se ingresa a nuestra escuela. Es la promesa que hacemos y trabajamos muy duro para eso. Adicionalmente, apoyamos a nuestros estudiantes muchísimo con todo el proceso para la universidad, incluyendo ayuda financiera. En esta clase, por ejemplo, de este año, la clase fue aceptada en más de 400 universidades en todos los Estados Unidos. Y recibieron más de $3.5 millones en becas. Estamos muy orgullosos nuevamente de poder realizar esto y queremos de aquí solamente para arriba, ¿no? Es un poquito acerca de nuestros resultados. So just briefly, Noreli, she's a beautiful student. She's one of the many students we have the privilege of serving at Legacy College Prep. And she essentially is highlighting the reason why we exist, right? We want to make sure that all of our students have an opportunity to go into a four-year university and are prepared to thrive there right after they graduate from high school. As somebody who experienced that myself, and as someone who is really passionate about education, a high school, a college degree will be the thing that would really open up doors and opportunities for students. It would really change and transform the entire generation and allow for the student to be able to give even opportunities to siblings and also to you as parents. So that is the promise that we make to all of our students. If you walk through our doors, right, we will work with you hand in hand, and we will work with you as families to ensure that every student has the opportunity to go into a four-year university right after graduating, if that is what you choose. So here's just some examples of the amazing universities our students have been accepted to. And we also work really hard to ensure that our students have an opportunity to be supported around like the whole process, including financial aid. So we were excited to see that this class was admitted to over 400 different four-year universities, and they also received over $3.5 million in scholarships. So really excited about the change that they will be making in our world. We are a part of a network of schools, Innovate Charter Schools. So the nice thing about us too is that we're not a standalone school. We have sister schools. So currently we have 5 sister schools in the Los Angeles area. We collaborate a lot. We only run high schools. This is our expertise. And we have a strong partnership with USC that provides us with a lot of opportunities and benefits. One of those being that a senior who graduates from each of our schools and gets accepted to USC is able to get a full ride to USC. So we are excited that we've had, again, we started this last year. You can see Andrew from our founding class, who was our USC Innovate Scholar, with everything paid for. Y finalmente aquí compartí de que somos parte de una organización de charter schools, o no somos solos, ¿no? Tenemos escuelas hermanas en Los Ángeles específicamente, 5 otras escuelas que se ubican en Los Ángeles, y tenemos una afiliación con la Universidad de USC, una universidad privada y prestigiosa en Los Ángeles, que nos permite también dar más recursos. Uno de ellos, por ejemplo, es de que tenemos una beca con ellos. Un estudiante de cada una de nuestras escuelas que es admitido a USC tiene la oportunidad de recibir beca completa con todo pagado en sus años que están estudiando ahí. If you can go to the next slide for me. Y brevemente, ¿cómo hacemos esto? En nuestra escuela tenemos 3 pilares. La primera es una educación personalizada que prepara a los estudiantes para la universidad. Comunidad es la segunda, y propósito. En cuanto a la preparación personalizada, lo que puede esperar es de que todo curso que los niños tomen es aprobado para poder aplicar a universidades. Tenemos más de 20 cursos avanzados y de honores. Todos los niños tienen computadora en nuestras escuelas, 100% tienen acceso a tomar el ACT. Todos van a también aprender a tocar instrumentos mediante nuestro programa de música. Tenemos una alianza con Santana College, entonces pueden tomar clases ahí también. Y finalmente, todos los niños tienen una consejera, y luego
luego cuando se gradúan a una consejera de graduados que están trabajando con ellos y es uno de sus maestros o los ven a diario. En comunidad van a tener una familia chiquita, un grupo de advisory, celebramos juntos, tenemos muchos valores, altas expectativas de nuestra escuela, valoramos mucho el desarrollo del carácter y sepa que nuestra satisfacción de padres ha sido excelente. En este último encuesta que vimos, 99% de nuestros padres dijeron estar satisfechos con nuestros servicios. Y por último, propósito, es muy importante que los niños sepan cuáles son sus pasiones, sus sueños. Tenemos deportes de nuestra escuela, también tenemos la oportunidad de darles acceso a diferentes clubes y actividades de enriquecimiento que sabemos que también son importantes. Okay. And then lastly, like our 3 pillars, how do we achieve 100%? How do we ensure we're preparing our students for college? We have a personalized college prep model. No 2 students are the same. So we will personalize based on students' needs. All of our students have access to A through G courses. We only offer approved A through G courses that will make them eligible for Cal States and UCs. We have over 20 different AP and honors courses. All of our students have access to a Chromebook. They also all are expected to take the ACT exam, which is a part of their application process for universities. All students also take band and music at our school, so they have an opportunity to learn how to play an instrument, or if they know one, maybe learn a different one or enhance the one that they already know. They're also able to do college courses at Santa Ana College and be dually enrolled. A lot of our students take advantage of that. And then finally, a college prep experience for us means that they will have a college counselor and an alumni counselor that actually serves as their teacher their junior and their senior year. So they get daily direct support for their entire application and selection process for college. And then once they graduate, they'll also continue to receive support, especially during that first year, as we want them to be successful. For community, we have advisory. So although teachers will be different every year, the advisor travels and stays the same. You can see a picture here of Mr. Gonzalez's advisory. We celebrate a lot. We have high expectations around academics, but also in terms of expectations around character and respect and making sure that our students are upholding our values. We really believe in creating the right environment. And our parent satisfaction is awesome. We can't do this work without you all. So just know that in our last survey, 99% of our parents said that they agreed that they were satisfied with the supports and services from our school. And lastly, purpose is also critical, a critical pillar. We want to make sure that students explore their passions and aspirations. And a lot of that comes from participating in sports. We are a CIF approved school with different sports, different clubs. So our students get to take an opportunity to really enrich and enhance their experiences there. So then lastly, just the steps to apply. So if you are interested in considering our school as an option, making sure you have a seat at our school. Right now we have done our lottery, so we have just a few seats left, first come, first serve. So you should definitely, like, number 1, apply as soon as possible. This will allow you to have a seat reserved. 2, after that, we will contact you to schedule an appointment to complete the registration, everything that you need to do for registration and all the documents you need to submit. You'll join us for a new student welcome day on Saturday, May 15th. It's going to be an awesome, both virtual and in-person celebration. And then lastly, if you want a more thorough presentation, May 2nd at 10 a.m. Do monthly presentations for school, so you can join me for that. Here at the top, take a picture of this. You can go to this website. Any enrollment we up here, this information is there. And again, I'll end by saying that I really hope that you consider our school. As the principal of our school since our founding year, I am dedicated to ensuring that we can provide great opportunities. In this last picture, this year, we were actually awarded the Heart Vision School of the Year Award, all of our charter schools, Innovate Charter Schools. And this is by the California Charter Schools Association. So looking at all Southern charter schools, we were able to receive this award. Okay. Y finalmente, para aplicar, lo que debe hacer, los
3 próximos pasos. La primera es que aplique. Ya tuvimos nuestra lotería, entonces ahorita solamente tenemos unos cuantos cupos. El primero que aplique, el primero que tiene un asiento. So puede aplicar con su teléfono. Si tiene su teléfono, le toma una foto aquí al código que está aquí. Puede ir a nuestra página innovate.schoolman.net o puede hablarnos. Tiene aquí nuestro teléfono, incluso le di mi personal. Si me quiere mandar un mensaje o hablar, le podemos ayudar con la aplicación mediante el teléfono. Luego nosotros le hablamos para ayudarle a completar la registración y para que venga a nuestro evento de bienvenida a nuevos estudiantes y familias el 15 de mayo. Y finalmente, si quiere una presentación más larga, si quiere escuchar de maestros y de padres y estudiantes, puede ingresarse a nuestra próxima presentación el sábado 22 de mayo a las 10 de la mañana. Damos presentaciones más largas donde escucha de otras personas, ¿ok? Toda esta información, para que se le haga fácil también, está en esta página de internet que tiene aquí arriba. Si le tomo una foto aquí, a esta página es donde va y todo lo que expliqué, incluso tenemos más videos que puede mirar, están aquí. Okay. Gracias, les puse nuevamente mi número personal, es el 562. Si quiere conectarse conmigo, mándame un mensaje o hábleme y nos podemos conectar para cualquier pregunta que tengan. Thank you, Principal Castro. Take a breath. Please drink some water. Well done. Thank you so much. Thank you, families, for again taking this all in. We appreciate that. And congratulations, Ms. Castro, on the Heart Vision Award. Okay, Mrs. Schlottman, I'd like to welcome Magnolia Science Academy from Santa Ana, and we welcome you to our 8th graders and our beautiful families here at Scholarship Prep. Mrs. Schlottman. Muchas gracias, directora Castro. Y para que sepa, tenemos un programa muy bueno de TK aquí en Scholarship Prep. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora, con mucho gusto, presentamos a los piratas de Magnolia Science Academy. Welcome. Hello, everyone. Good evening. Thank you for having us here. My name is Melik Sayın. I am the Dean of Academics at Magnolia Science Academy, Santa Ana. And I have here with me Miss Marie Cruz Garcia. She is going to be translating, and also our principal, Mr. Steven Keskindurk, is also here. Hi, everyone. Hola a todos, aquí estamos los de Magnolia Science Academy Santa Ana. Yo soy Marie Cruz, voy a estar traduciendo la junta y también trabajo ahí en Magnolia Science Academy, conectando la escuela con nuestra comunidad. Aquí tenemos a nuestro director, Mr. Steven Keskindurk, y el decano de académicos, Mr. Melik Sayın. So we are a free public charter school located at 2840 West 1st Street, close to Fairview and 1st Street. So nosotros somos, go ahead. Nosotros somos una escuela gratuita charter. Estamos ubicados en, por la Fairview y la Primera. This is our 5th year here in this location, and this is our permanent location. Este es nuestro 5º año en esta locación. We are part of a charter group organization called Magnolia Public Schools. They are serving 10 charter schools in Los Angeles area, San Diego, and Orange County. Y nosotros tenemos unas escuelas hermanas, somos parte de las escuelas Magnolia Public Schools. Hay 10, hay unas, la mayoría están en Los Ángeles y también hay otra en San Diego y la de nuestra que está en Santa Ana. So we are serving K through 12. Our high school is 9th through 11th graders. We have about 145 students this year. So, nosotros estamos en una escuela que estamos de grados del TK hasta el grado 12. Ahorita como en high school tenemos como unos 140 estudiantes, o somos una escuela pequeña para los de high school. Yeah. Our family satisfaction rate is 98%, and our parents really like us. Y nuestras familias están muy satisfechos con nosotros, 98%, eso es un porcentaje muy alto de satisfacción de las familias. Yeah, I didn't have time to put the numbers, satisfaction numbers for students. Our satisfaction numbers for students is 94% this year. Y no está en la pantalla, pero este año la satisfacción de los alumnos está en 94%. We are like small school. Our average class size for high school is 20 students.
So, como habíamos dicho, somos una escuela pequeña. El promedio de alumnos en el salón son como más o menos 24 o 25 estudiantes. Our 2020 graduation rate was 96.2%. Y el año anterior, 96% de nuestros alumnos se graduaron. And we are currently accepting applications for 2021-2022 school year. And if you want to like apply to our school, you can just scan the code here and it's going to take you to our application page. Y si quieren aplicar, ahorita estamos aceptando nuevos alumnos para el año del 2020 al 2021. Nomás escanean el código y los llevan allí para que empiecen el proceso de aplicar para nuestra escuela. Yes, here is our phone number. You can take a picture of this slideshow and you see our website as well. And we are gonna offer like open house school tours. If you would like to come to our campus and get more information, just call us and we'll have someone to give you a tour. Y ahí está nuestro número de teléfono. Háblenos si gusta que le demos un tour. Nomás hable y podemos programar eso para usted. Okay. Next slide, please. So we are college prep charter school. Our curriculum is aligned with UC CSU application. So our students, when they graduate from our school, they are UC and CSU ready. So nuestras escuelas se enfoca a preparar a nuestros estudiantes que estén listos para ingresar a una universidad. Nuestro enfoque es en los CSUs y en los UCs. So cuando se gradúan están listos para aplicar para esas escuelas de 4 años. We have a rigorous academic program with a focus on STEAM and AP courses. Tenemos un programa académico que se enfoca en cursos que son STEAM, como ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. And we have a strong academic follow-up by college counselor and teachers. Y también nuestros maestros apoyan mucho a nuestros alumnos, también nuestros consejeros están apoyando mucho a nuestros alumnos. Since we are a like small school and teacher-student ratio is really small, our teachers can actually help students a lot. So, como somos una escuela pequeña, nuestras maestras ayudan bastante a los alumnos, los conocen bastante, y les pueden brindar mucho apoyo porque hay esa atención específica, porque tenemos no muchos alumnos. Yeah, we have a partnership with Santa Ana College, and we have 4-year dual enrollment plan with Santa Ana College. And when our students complete, when our students follow that Santa Ana College pathway, they will be finishing GE courses in high school. Y también tenemos una asociación con el Colegio de Santa Ana por 4 años. Lo que pueden hacer nuestros alumnos mientras están en la high school, empezando en el grado 9, tomar cursos para Santa Ana College. So ya cuando se gradúen de nuestra escuela, también ya van a tener todos sus cursos de educación general para el colegio terminados. Van a tener esos créditos. As I mentioned before, our school is college prep school, and 96.3% of our students are college ready. Y como habíamos mencionado, nuestra preparatoria es una preparatoria que los prepara para el colegio y 96% de nuestros alumnos están listos para el colegio. It means they meet all the requirements designated by the state, like taking AP course, college courses, finishing like certain courses. By the time they graduate, they satisfy all of them. So eso quiere decir que ellos llegaron a todos los requisitos del estado para ingresar a un colegio de universidad de 4 años. Yeah, and our students are going to really good colleges. Every year we send at least a couple of students to Berkeley. This year we have acceptance from Berkeley, UCI, UCLA, and other prestigious universities in state and out of state. Sí, y cada año tenemos a muchos alumnos que sean aceptados a universidades muy prestigiosas. Cada año hay unos que los aceptan para UC Berkeley o UC LA.
Este año nuestros alumnos han sido aceptados para UC Berkeley y otros a UCI y otras universidades fuera del estado. Yes. Even though we have a small campus, we have our own gym. We are expanding opportunities for our students. This year we started offering CIF sports in our school. Sí, y como somos una escuela pequeña, pero también contamos con un gimnasio y estamos tratando de expandirnos, ya contamos con los deportes CIF. Este año estamos ofreciendo deportes para nuestros alumnos. And we have a very strong congressional award program. We have 4 coaches at our school helping our students to meet the requirements for congressional award. And here in this picture, you see one of our students getting his gold medal from congressman. Y también tenemos un programa para que reciban los alumnos un diploma congresional. Tenemos 4 maestros que se enfocan en apoyar a los alumnos para aplicar a ese diploma para que se lo den. Y en esta foto puede ver a un alumno de nosotros recibiendo su diploma congresional. And we also started offering esports. We purchased really nice gaming equipment. So we are going to be participating in esport competitions. Y también contamos con deportes electrónicos. Como puede ver en la foto, tenemos varios materiales para empezar a jugar como en deportes electrónicos. Yes. And we offer free tutoring for all subjects. Y también tenemos tutoría y es completamente gratis para todas las materias. And we have supervised after school program, again, for all students who wants to do it. Y también contamos con un programa de después de escuela para todos los alumnos que estén interesados en eso. We also offer very different extracurricular activities. Most of them are run by the students, which is a great addition to their resume when they do college applications. Y también tenemos otras actividades diferentes para que los niños se practiquen ahí. Y la mayoría de los alumnos están haciendo esas actividades y los pueden poner en su aplicación de colegio. For example, one of them was the drone club that we started last year, and you see the picture on the top. And our students were qualified for the World Championship, but unfortunately, because of the pandemic, they didn't go. But hopefully, we are gonna take them next year. Como por ejemplo, en nuestro club de drone, ahí ellos calificaron para ingresar a una competición con otros estados, pero desafortunadamente por la pandemia se tuvo que cancelar eso, pero ojalá muy pronto puedan seguir participando en eso. Yeah, some other clubs and after-school activities we are offering are like robotics, academic decathlon, and many more. We always encourage our students to step in and run some sort of activities. It gives them like leadership skills, organizational skills, and they really enjoy it. Siempre estamos tratando de motivar a los alumnos que nos digan qué es lo que les interesa, cuáles clubs quieren que también hagamos, y nuestros maestros que los ayuden en eso para ayudarlos a nuestros alumnos a tener ese liderazgo en sí mismo. Yeah. Again, if you would like to get more information about our school, you can contact us. Our PACE coordinator, Ms. Mary Cruz Garcia, she can definitely help you. Just contact us if you would like to get a tour and visit our campus. We are happy to help you. Y si quiere contactarnos, está interesado, contáctenos con mucho gusto. Le damos un tour de la escuela, le damos más información, le respondemos sus preguntas. Estamos aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Yes, and this is the end of our presentation. I don't know if Mr. Keskin want to add something, or if I miss anything, Ms. Maria Cruz, you can just add it. So thank you so much for our parents here, and I really want to thank the scholarship admin team for allowing us to make a presentation like this. We are very, very honored. Que él quiere darle gracias a todos los padres que están aquí participando en la junta y a la administración de las becas que hicieron esta junta posible. Es un honor estar aquí. Thank you, thank you.
Thank you so much, Magnolia Science Academy. Very much. Thank you, Principal Stephen. Thank you, Dean Melik. And thank you, Maricruz, for also supporting with translation. We appreciate that to be able to communicate to our whole community. Amazing things. So awesome. I'm learning so much, even though my babies are really little. It's still good to be informed. So this is an amazing experience for all of us. Thank you for Mrs. having us. Schwartzman. Thank you very much. Absolutely. Good Thank evening. you. Thank Thank you. you. Absolutely. Muchísimas gracias, Magnolia Science Academy Santana. Fue un placer en verlos a ustedes hoy. Gracias, Maricruz. Gracias, director Keskenturk. Y gracias, Melik, por participar hoy y acompañarnos. Fue un placer conocer un poquito más del programa que ofrecen. Y un gran programa, ¿verdad? Muy buena opción. Ok, vamos a continuar con nuestras presentaciones. ¿Lista, directora? Who do we have next? Absolutely. Yes. So up next is our friends at Nova Academy. We welcome them as well. Thank you, parents, again, for taking the time to listen to each and every presentation and being so respectful. I hope my scholars are out there listening closely, taking good notes. So Nova Academy, you're up next. Thank you for joining us. Hi, scholarship families. Thank you so much for having us tonight. Honestly, nothing makes us happier than seeing our parents and our community involved, wanting to learn about their options, because most of the time we have parents that, just have their children go to their neighbor schools and really don't know what the options are out there. So it really makes us super excited to see you all tonight. My name is Stephanie Cuevas. I am the Family Engagement Coordinator at Nova Academy. With me tonight is also our school principal, Mrs. Flores Dunda. Hola familias, muy buenas tardes. Estamos muy entusiasmados de estar con ustedes, a sus familias de Scholarship Prep. Estaba diciendo en inglés que nada nos hace más feliz y nos llena de tanto entusiasmo ver a nuestras familias que están en nuestra comunidad interesadas en aprender sobre las escuelas y opciones que hay en su comunidad, porque es muy importante, especialmente en nuestra comunidad. Así que vamos a conocer a nuestra directora, la señora Flores Dunda. Va a hablar un poquito sobre nuestra escuela y ya después podré traducir esa información en español después de que hable. Okay, muchas gracias. Good evening, everyone. Thank you so much for having us. My name is Regina Flores Dunda, and I am the proud principal of Nova Academy Early College High School. We're located in the heart of downtown Santa Ana. In fact, we're getting a trolley stop right in front of our building at 4th Street and Ross. We are an early college. We have a 98% parent satisfaction rate. And when we ask parents, why did you choose Nova? There are two reasons that come up over and over again. Number one, access to college courses. The majority of our students graduate with at least 3 college credits on their transcript, up to an associate's degree. And we have a student this year graduating with, at the same time, graduating from community college with an associate's degree and earning her diploma at Nova Academy. Our graduation rate often reaches 99 to 100%. And we are not exclusive at our school. We accept every student who wants to come to Nova Academy, and we serve every need, including our students with special needs and our emerging bilingual students. The second reason parents tell us that they choose Nova Academy, and maybe equally important, is our family atmosphere. And Ms. Cuevas is going to tell you more about that, about all of the other special things we have going on in our school. You are always welcome to come see us anytime you like. Just walk right in and one of us can set up a tour for you. I would love to meet you, come by and say hello when you get a chance. And I'm going to turn it back over to Ms. Cuevas. Thank you so much. Okay, familias, muchas gracias otra vez por tenernos a nosotros. Nosotros somos una escuela charter, somos una comunidad muy pequeña, tenemos aproximadamente 400 estudiantes, póngale que son casi 100 estudiantes por cada nivel. Estamos nosotros localizados casi en el centro de Santa Ana, por la calle Ross Street y la calle Santa Ana Boulevard. Estamos también muy entusiasmados porque vamos a tener un trolley que va a pasar, un trencito que va a pasar por enfrente de nuestra escuela, así que nos pone muy feliz porque vamos a poder tener más familias y estudiantes que puedan recibir transportación de esa manera. Una de las cosas que nosotros, nuestra misión para empezar, nuestra misión es poder inspirar
educar y preparar a nuestros estudiantes para que estén listos en el colegio, carrera y la vida. Eso es algo muy importante y más que nada, una de las énfasis que nosotros nos enfocamos es poder trabajar con nuestras familias y dar tanta importancia al ambiente familiar que nosotros tratamos de crear en nuestra escuela. Nosotros sabemos que es muy importante que nuestros estudiantes, nuestras familias se sientan que son parte de la escuela, porque a veces no sé si a lo mejor tenemos padres que tienen estudiantes y han pasado por experiencias negativas donde a lo mejor no se sintieron que tuvieron esas experiencias de tener un ambiente familiar donde ellos pudieron hacer conexiones con los maestros, con sus estudiantes, con el personal de la escuela. Así que nosotros tratamos de hacer todo lo posible para mantener esa comunicación con nuestros padres, porque esto es un trabajo que requiere tres equipos, los estudiantes, las familias y la escuela. Así que vuelvo a repetir, es algo que nosotros tratamos de enfocarnos en hacer eso, brindar ese ambiente familiar a nuestras familias. Nosotros también ofrecemos oportunidades de colegio. Nuestros estudiantes que entran tan tempranamente como el 9º grado pueden empezar a tomar cursos de colegio, su segundo semestre. Y también nosotros, ahorita hay restricciones por el COVID y la pandemia que ocurrió, pero en el pasado hemos tenido transportación al Colegio de Santa Ana. Trabajamos cercanamente también con el Colegio de Santa Ana, así que en el pasado hemos podido ofrecer ese medio de transportación a ese colegio. Y como dijo la señorita Flores Dunda, tenemos estudiantes que se gradúan con su certificado de colegio a la misma vez que se gradúan con su high school diploma. Thank you so much again, parents, for being with us. One of the things that I was talking about was the importance of working with our community and our partnerships and our families. One of the things that really makes us different is just the family aspect of our school. It's really important to build a partnership, not only with the school and the students, but it does take 3 partnerships. It takes the students, the school, and the families, our parents or guardians. So really, that's what really makes the difference for us. And we try to do the very best possible to keep constant communication with our parents, our students, our families, and make them feel like they're a part of our school. It's in our mission. Our mission is to inspire, educate, and prepare all of our students to be successful in college, career, and in life. Una de las cosas que, como mencioné anteriormente, tratamos de trabajar con nuestra comunidad, así que los invitamos a que pueda asistir a unos de los talleres que vamos a tener. Aquí están en la pantalla, lo pueden ver enfrente de usted. Tenemos un taller que viene, tenemos 2 tipos de talleres en inglés y en español. Las de inglés van a tomar a cabo el 4 de mayo y el 11 de mayo. También tenemos talleres en español sobre los temas ansiedad, depresión y el impacto de COVID. Y también otro taller sobre colegio, porque ahorita está mero en el, ¿cómo se diría? El tiempo donde usted va a querer saber más sobre el colegio, tener esa información para que pueda usted empezar a ser expuesto a esa información y a ese lenguaje, términos que tiene que ver con la secundaria. Families, as mentioned before, we love working with our community, so we really highly encourage you to be a part or to join us and take part in our parent workshops that will take place. We have a couple of parent workshops coming up. We have a couple of them in English and then also in Spanish. For the ones taking place in English, we have one on the subject of improving communication with your teen on May 4th. And then we have another one on anxiety, depression, and the impact of COVID-19, May 11th. And then a final one on May 19 on the topic of college success starts now. So really it's just on the topic of college and career readiness and how you can prepare yourself as your students head into the high school direction. Okay, sí, entonces, si podemos por favor pasar a la próxima slide, if we could please go on to the next slide. Would you like for me to play the video? The video is more of a campus tour. So if there's a way that you could share that with your families, that would be great. That way your students can check out the video, take a look to see what our campus looks like inside and out. That would be great. Para nuestros padres, la familia de Scholarship Prep va a poder compartir este video con ustedes. Es un video que tiene más información y es un tour de escuela que nuestros estudiantes dieron para que
los estudiantes que estén interesados en saber más puedan ver cómo se mira nuestra escuela, qué otros tipos de servicios brindamos a nuestras familias también. Okay. Finally, I'm sorry, go ahead. Oh, okay. Finally, if you have any more questions, please don't hesitate to give us a call. We are here. We're ready to serve you. We're excited to get to know you. You can take out your phone for those of you who have never used a QR code before. It's kind of new to me. Believe it or not, it's kind of new to me. You can take out your phone, open up your camera app, and if you scan it over the barcode that you see in the screen right now, it'll take you to our website. And there on our website, you can find loads of information. I know it's a lot of information, so I don't want to overwhelm you with all of the things that we do. But if you're interested in learning more about our school, please don't hesitate to give us a call. We're more than happy to give you more information, provide you either a virtual tour, campus tour, and then our families who have already registered or would like to register, we look forward to seeing you during our family welcome ceremony that will take place next week on Friday. So mark your calendars if you are registered with us, and if not, hopefully you do, and then we'll see you then. Okay, para nuestras familias, para terminar, muchas gracias por tenernos. Para ustedes que a lo mejor nunca han usado un código de QR, pueden abrir su celular y en la aplicación para tomar fotos, puede escanear ese código que ve usted enfrente de su pantalla, y al escanear eso lo va a directar a nuestro sitio web. En nuestro sitio web va a poder encontrar más información sobre nuestra escuela, qué tipos de programas ofrecemos, deportes, actividades de estudiantes, todo lo que podemos hacer y proveerles, pero no quiero llenarlos con mucha información sobre todo lo que hacemos. Así que si usted está interesado, entusiasmado por querer aprender más sobre nuestra escuela, por favor no duden en contactarnos a nuestro número. Me acabo de dar cuenta que no tenemos nuestro número, pero si gusta agarrar un papel y un lápiz, nuestro número es 714-569-0948. También estamos en las redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook de Nova, en el Facebook, en Instagram o YouTube, donde tenemos también testimonios de padres y testimonios que han dado nuestros estudiantes sobre sus experiencias en nuestra escuela. For our parents, I forgot to give you our number. I realized that our number is not on this slide, but if you have a pen and paper by you, you can go ahead and jot down our number. Our number is 714-569-0948. Or you can also visit us on our website or social media platforms. We are on Facebook, Instagram, and YouTube. Okay, thank you so much again for having us. It was such a pleasure to meet you and your families. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer conocerlos a todos. Gracias. Thank you so much, Nova Academy. Thank you, Principal Regina Flores Dunda. Thank you. And thank you, Ms. Stephanie Cuevas, for providing this information for us about Nova Academy. Amazing, good stuff. Mrs. Schlattman. Muchas gracias, Stephanie y Regina, por acompañarnos hoy y darnos esta presentación. Aprendimos muchísimo y estamos listos para una asociación con ustedes. Nos vemos muy pronto, ¿verdad? Mayo 7. Gracias. Y ahora vamos a continuar con Unity Middle College. All right, Miss Principal Rashi Seth, it's your turn. Thank you for joining us again. And here's the information for Unity Middle. Thank you, Rashi. Thank you so much. And Mrs. Schlattman, I'm going to ask you to translate for me. My translator couldn't make it. Her internet went down on me. I'm here for you. I would love to. I appreciate it. And thank you so much, families, for spending your time with us. I know we're almost at the end and you've heard a lot of good information from a lot of schools. So first and foremost, thank you for considering us as your school. Unity Middle College, we are centered at we like to call it the Orange Crush. It's where the 55, the 57, and the 5 all meet across from Main Place. So even though we're in the city of Orange, we are across the street from Main Place Mall, so we're not too far away from you. Muy bien, vamos a empezar con la locación de esta escuela. Dicen que están en un lugar donde todos los freeways se cruzan, el 57, creo que era el 91. Entonces están muy cerquitas aquí en una área donde es fácil de llegar. So a little bit about Unity. So we are in our 4th year of running. We have our 2nd graduating class. Last year, we actually had 100% graduation rate. Which for a first graduating class is pretty good, if I must say so.
Vamos a empezar con las estadísticas. Este es el cuarto año de Unity que está en existencia y ya han tenido 2 clases que se han graduado. Este es el segundo año y han tenido 100% de graduación en estos años. And about 60% of our students will have taken at least one college class before they graduate from Unity. 60% de los estudiantes tomarán por mínimo una clase de colegio antes de que se gradúen de la escuela Unity. But what really differentiates us from all of the other wonderful schools is our small size. So we only have about 150 students in our school in grades 9 through 12. So we are extremely small. Esta es una escuela igual muy pequeña, sí, tiene como solamente 150 estudiantes del 9 al 12 grado, una escuela pequeña. Our parents really appreciate that small class size. So our classes are about 15 students to a teacher, and students get really good individualized attention. We have about 20% of our students have special learning differences. So a lot of those parents and a lot of those students are really focused on and well equipped to move on after high school. Uno de los aspectos que les gusta a los padres de esta escuela es de que tienen clases pequeñas, tienen 15 estudiantes por lo promedio, 15 estudiantes para un maestro y tienen 20% de sus estudiantes que aprenden diferente y los padres de verdad aprecian esto porque cada maestro le puede dar la atención que es requerida para su estudiante. So some of the things that are really interesting that we're bringing in the next year we're going to have, we are launching our internship program for our 11th and 12th grade students, where students who are on track to graduate, which is almost all of them, will be placed at internships on their Fridays. So instead of coming to campus, they will go get some work experience. Wow, algo nuevo que van a empezar el próximo año, que son para estudiantes del 11 y 12 grado que están al tanto de sus calificaciones y es la mayoría de ellos, van a tener la oportunidad de trabajar y tener experiencias afuera de la escuela. This summer, we're going to be offering summer programs for all of our enrolled students. So that's summer enrichment for students who want to get a little bit ahead, and some learning loss classes as well for students who the pandemic wasn't kind to. Este verano, la escuela va a ofrecer programas de verano para todos los estudiantes que están inscribidos, obviamente para apoyarlos en lo académico y especialmente para los estudiantes que tuvieron una dificultad durante la pandemia y el aprendizaje a distancia. In addition, every summer we have a summer bridge program for our incoming 8th graders or, incoming 9th graders so that they can meet each other, meet their teachers, meet myself in person, see the campus. We like to do a college tour. We didn't get to do that last year. Hopefully we'll still get to do that this year. And it's just a really good time for everyone to get to know each other before the school year starts. Antes de que empiecen los estudiantes la escuela en el 9 grado, tienen un programa en el verano donde todos los estudiantes que van a ser inscribidos y que van a empezar en el 9 grado se pueden conocer uno al otro y es un programa donde pueden conocer a sus maestros y es para prepararlos a que lleguen y entren a la comunidad de la escuela Unity. The other thing that we have that's really fun and unique is our SMILE counselors, which are our peer mentors. So each student that's new and incoming, regardless if they're in the 9th grade or older, they get a peer mentor assigned to them to help them navigate the high school experience. Tienen un programa que se llama Smile Counselors, que son consejeros, pero son consejeros de sus edades. Cada estudiante que es nuevo a la escuela va a recibir un mentor que los guía y los introduce a la comunidad de la escuela. And one of the things I think I'm most proud of is that no two students' education looks exactly the same. We do highly individualized student education plans based on every student's individual needs, wants, and post-secondary goals. La directora está muy orgullosa de la manera que miran a cada estudiante. Ella dice que no hay 2 estudiantes que son iguales. Su educación de cada estudiante es diferente y ellos están orgullosos de tener un programa individualizado para cada estudiante. We could actually go back one slide. A
I'm sorry. No, it actually worked out better this way. So this is just our general flyer. We also, of course, offer free college courses through Santiago Canyon College that we pay for the textbooks, the transportation to and from the college. And we have academic tutoring after school for students. And then another really unique thing that we do on Fridays, we have something called Creation and Innovation Lab. I'll let you talk before I. Ok, aquí unos poquitos más detalles. Ellos tienen una asociación con el Colegio de Santiago, Santiago Canyon College, donde ellos proveen transportación de sus escuelas a la universidad para que ellos tomen clases de colegio y también ofrecen libros para los estudiantes y también tutoría académica gratuita. So our creation and innovation labs are time where students get to pick a project themselves and they get to focus on that for the full semester. It's a student-led project, so teachers are not giving them instruction. Students are doing the research and they are finding everything out themselves. Teachers and staff are there to help them and guide them through that process. And at the end of the semester, they present it out to a panel of guests. Tienen un programa que es actualizado los viernes, se llama Laboratorios de Creación e Innovación. En esta actividad los viernes los estudiantes trabajan en proyectos y este proyecto, que es largo y con otras personas, es presentado a un panel de personal que pueden mirar su presentación de los estudiantes que han creado durante ese semestre. And at the bottom of that is our address. You can find us on Chapman Avenue. Give us a call and we would be happy to set you up with a tour. We've got individual tours going on right now. You can also find us on all of our social media. We still have spaces available for next year and we would love to have your student be part of our community. Aquí abajito pueden ver la dirección de la escuela, el website y el número de contacto. Todavía tienen lugar para niños del 9 grado. Estarían muy contentos de darles un tour en persona si están interesados. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you. Awesome. Again, just a big thank you at this time to our principal at Legacy College Prep, at Magnolia Science Academy, at Unity Middle, and Nova Academy. We thank you so much for your precious, precious time. And just thank you. Parents, we have one more little presentation very quickly from Ms. Cecilia Iglesias. Hello, good afternoon, Ms. Iglesias. And we're going to talk a little bit about that amazing parent choice through Parent Union. Yeah. So let's do it. Thank you, Ms. Iglesias. Yeah, thank you for giving me this opportunity. Can you hear me? Absolutely. Yeah, I just wanted to say congratulations to all the parents for opting for great choices in the city of Santa Ana and in Orange, here in Orange County. Your willingness to ensure that your kids get the best public education is something that we support here with the Parent Union. Like Ms. Denise said, my name is Cecilia Iglesias. I am the president of the Parent Union here in California, actually, because we have a lot of chapters in Northern California and in Southern California. Hola, soy Cecilia Iglesias, soy presidenta de la Unión de Padres. Me da gusto que están aquí recibiendo la información de las escuelas que dan una opción de calidad aquí en el condado de Orange, porque ustedes son las mejores personas que pueden tener esa capacidad para decidir lo mejor para sus hijos. Estoy muy orgullosa de ustedes. También lo que les quería decir es que es algo que nosotros estamos aquí para ayudarles. Ustedes han de tener hijos tal vez en las escuelas del distrito y si necesitan apoyo de la Unión de Padres, estamos aquí para servirles. Cualquier cosa, nosotros podemos darles los recursos para ir al distrito escolar, para pedir los recursos que se necesitan. Yo sé que las escuelas aquí de las charters que estamos hablando aquí ya se abrieron. Lamentablemente en Santana el distrito escolar no ha querido abrir las escuelas. So ustedes tienen esa ventaja que está pasando, que ustedes pueden mandar sus hijos a las escuelas en persona y no es excusa. So aquí I just wanted to share with you that you guys have the best options here. In the Santa Ana Unified School District, the schools haven't opened yet, and I am very proud of all these schools that I just heard from. I know that you guys have gone to in-person instruction.
So thank you for giving the parents that opportunity. It's always a blessing to know that we have those options here in Orange County. I just put a really brief, because I know I only had 5 minutes for this presentation, but if you have more questions on what the parent union does, we have partnered with all of these schools that, that just spoke. And what we do is provide that opportunity for you to have that option for you to be able to give your child the quality public education that they deserve. Charter schools are under attack in the state of California. And so we have to stay strong as parents. The parent community needs to stick together because that's the only way that you'll be able to thrive through your child's education, but making sure that the legislation doesn't hinder that opportunity. Aquí está una breve información. Les quiero decir que me da gusto que todas las escuelas estén aquí, pero las escuelas de opciones, las charters, están bajo ataque aquí en California. Es muy importante que como padres siempre se mantengan unidos, porque es la única razón que podemos seguir existiendo como comunidad de padres que queremos opciones. Porque la legislatura en Sacramento, ellos siempre quieren limitar nuestras opciones, y es muy importante que ustedes se unan y que se mantengan al tanto. Y cuando miren que quieren atacar a las opciones de las charters, ustedes sean vocales y decir, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija se beneficiaron de esas opciones, o queremos que sigan, y hablar con los legisladores. Y nosotros estamos aquí como la Unión de Padres para darle a ustedes ese apoyo para que lo podamos hacer juntos. Y so right here we have our website, which is www.parentunion.org. And if you click on it, we have a lot of the tools for parents and everything that you guys would need. And let me know how I can serve you. And then also follow us on Facebook. We're there to support you. We have done a lot of before in the past, before the pandemic, we would do school choice fairs for all of you guys to get together in person. So you'll be able to know the charter school community. We're hoping that we'll do something in the summer, so we could do a back to school fair, so we can join everyone and you guys have more options to meet each other one-on-one. Of course, following the CDC recommendations. Aquí tenemos la información de la Parent Union. Esa es nuestra página web, que es www.parentunion.org, o también nos puede seguir por medio de Facebook. Anteriormente hacíamos cosas en persona. Como pueden ver aquí en la foto, ahí estamos celebrando las opciones de escuelas en enero. Y es cosa que siempre hemos hecho, pero lamentablemente por la pandemia no nos ha dejado. Pero lo que queremos hacer es en el verano queremos hacer otra regreso a la escuela, una feria, para que así se puedan conocer y mirar más de opciones de otras escuelas, y también nosotros cómo le podemos ayudar a ustedes. So thank you for giving me this opportunity, Ms. Schlotman. I know that it is very brief, but if you guys have any questions, just go to parentunion.org and you can go about us, and you'll find my bio there and our contact information. Thank you. Awesome. Thank you so much, Ms. Iglesias. Thank you, parents. Mrs. Schlotman, if you could just very quickly go to the top slide so I can do a quick recap of our 8th grade promotion. Although we do have 4 more weeks, we have our 8th grade teachers here again, and Ms. Dempsey and Mrs. Schlotman. We want to thank our amazing 8th grade team for all of their hard work. Our scholars, we are gearing up for iReady. We're going to show up and show out and show our growth this year. So we're really excited. Once again, my friends in 8th grade and our families who have been with us since 4th grade. So many of our families started with us in our founding year 5 years ago. So we've come a long way, and we're so thankful for you guys. Again, our promotion is Friday, May 28th from 9 to 11. Students will wear their cap and gown. We are going to celebrate you following all CDC
CDC guidelines, and we just can't wait to celebrate all the hard work and just your resiliency this year. Again, to our special guests, we thank you so much. To our teachers, to all the parents, thank you for staying with us. We've made it. It's about a little bit over an hour. We thank you so much. Again, any questions, you can leave it up here in the chat, and we will push that out to our amazing high schools that are represented here today. So bravo, we made it. Good job, scholars and families. Thank you. Muy rapiditamente, aquí queremos agradecer a todos por acompañarnos, por quedarse aquí con nosotros hasta el final y por ser tan respetuosos y atentos a todas las presentaciones. Es increíble que nos podamos unir de esta manera para presentar nuestras diferentes opciones. So, muchas gracias otra vez a todos y gracias, Ceci, por acompañarnos hoy. Nos encanta siempre estar presente contigo porque tú creces en escuelas que son buenas para estudiantes. Escuela pública, privada, sea lo que sea, los estudiantes son siempre primero. Un recordatorio que el evento del octavo grado de promoción será el viernes de mayo 28 de 9 a 11 de la mañana y obviamente vamos a seguir todas las reglas. Una cosita más antes de que se nos olvide, quiero ir al survey. A ver. Vamos a ir aquí al survey al final. Lo pueden poner en el chat, voy a tratar de ponerlo ahorita, pero si tienen su teléfono, por favor, de hacerle scan y tomar una foto. Quisiéramos que llenen la encuesta para saber en qué escuela ustedes, padres, van a decidir que su estudiante se inscriban, porque para nosotros es bien importante que dejen nuestra mano y agarren otra mano, ¿verdad? No queremos que ninguno de nuestros estudiantes al que hemos trabajado muy duro para que ellos sean exitosos, queremos que continúen con el mismo apoyo en su high school. Ms. Alate, would you translate this for me or you want me to go for it? Sure. So for our families that are still here with us, get out your phones, take out this survey. You know what I'm saying. Take out your phone, scan this QR code so that you can take the survey so that we can get more information from you. Again, this recording will be pushed out through Class Dojo, our presentation, all of this information, and our amazing teachers have all of this wealth of knowledge onto them now. And so should you have any questions, you can tap into them, scholars, at any time so that they can continue to push out this information. Go home, everybody, relax, eat your dinner. Thank you so much. Muchas gracias a todas nuestras familias. Los queremos tanto, tanto, tanto. Gracias por todo que han hecho por nosotros y también nuestros escolares. Thank you guys so much. And we appreciate you. Well, good night. We'll see everybody. Thank you. Buenas noches a todos. Gracias. Excellent job, Mrs. Schlottman. Thank you so much. Ms. Dempsey, are you still driving?